स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द टाइम लाइन में। 2500 साल पहले लिखी गई ये किताब जो आज भी लीडर्स, CEOs और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक गाइड है। यह है संजू की किताब द आर्ट ऑफ वार। संजू ने कहा था कि ऑल वार इज़ बेस्ड ऑन डिसेप्शन। इसका मतलब है कि ये सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि ये बिजनेस, पॉलिटिक्स और इंडिया पाकिस्तान टेंशन के लिए भी रेलेवेंट है। इस किताब के 13 प्रिंसिपल्स को आज हम डिटेल में समझेंगे और इन पे आपको दिखाएंगे कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स को संजू के एंगल से देखा जा सकता है। इस वीडियो के एंड तक देखिए, ये बहुत आई ओपनिंग होने वाली है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, संजू कौन था? संजू एक चाइनीज जनरल, स्ट्रेटेजिस्ट और फिलोसोफर था। ये लगभग 500 BC की बात है। उसने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वार लिखी। ये किताब जो है बेसिकली 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इस किताब में फोकस जो है वो स्ट्रेटजी और लीडरशिप पर है। इस दौर में ये किताब लिखी वो वारिंग स्टेट्स का टाइम पीरियड था और उस दौर में चाइना के अंदर छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी और किंगडम्स आपस में लड़ा करती थी। संजू का बेसिक आइडिया ये था कि जंग जीतने का बेहतरीन तरीका ये है कि बिना लड़ाई के जंग जीतो। उसका तमाम तर फोकस और जोर इंटेलिजेंस, डिसेप्शन और प्लानिंग पर था। ये किताब इतनी पावरफुल है कि आज भी मिलिट्री, बिजनेस और पॉलिटिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि US में भी US की जो मिलिट्री है वहाँ भी किताब बड़ी रेलेवेंट समझी जाती है और वहाँ के जो CEOs हैं वो भी इस किताब को बहुत ही यूज़फुल मानते हैं। चैप्टर 1 लेइंग प्लान्स यानी टैक्टिकल प्लानिंग की चैप्टर में वो बात करता है। उसने कहा कि द लीडर इज़ द आर्बिटर ऑफ पीपल्स फेट। वो कहता है कि हर जंग या स्ट्रेटजी से पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है। इसके लिए वो 5 फैक्टर्स को मेंशन करता है। नंबर 1 मॉरल लॉ, नंबर 2 टाइमिंग, नंबर 3 टेरेन यानी अर्थ, नंबर 4 कमांडर और नंबर 5 मेथड। अगर मौजूदा दौर में इसकी मिसाल ली जाए तो एप्पल ने आईफोन लॉन्च करने से पहले मार्केट रिसर्च किया, उसने अपने कंपटीटर्स को समझा, टाइमिंग देखी और स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से 2024 में जो एप्पल का जो रेवेन्यू था वो $394 बिलियन था। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है कि आपको हर काम करने से पहले अपनी स्ट्रेटजी या प्लानिंग करना, चाहे वो बिजनेस हो या आपकी स्टडीज़ हो, उससे बहुत ज़रूरी होती है। चैप्टर 2 वेजिंग वार यानी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात की उसने कहा स्पीड इज़ द एसेंस ऑफ वार। उसका मतलब ये हुआ कि जंग को जल्दी ख़त्म करो और उस पर रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। अगर हम मॉडर्न डे एग्जांपल लें तो अमेज़ॉन हमारे पास बहुत बड़ी मिसाल है। अमेज़ॉन ने अपनी डिलीवरी स्पीड को इम्प्रूव किया और प्राइम 1 डे डिलीवरी ने उन्हें ई-कॉमर्स में लीडर बनाया। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अपने रिसोर्सेज को, टाइम को वेस्ट मत करो। अगर हम यूक्रेन की और रशिया की बात करें, 2022 में ये वार स्टार्ट हुई और आज भी जंग जो है ये जारी है। इससे क्या हुआ, दोनों पार्टीज़ का फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ भी जो संजू की जो बात है वो यहाँ भी ठीक बैठती है। चैप्टर 3 अटैक बाय स्ट्रैटेजम यानी विनिंग विदाउट फाइटिंग। संजू ने कहा द बेस्ट विक्ट्री इज़ टू विन विदाउट फाइटिंग। संजू का ये सबसे फेमस आइडिया था, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी से जंग जीतो। और मॉडर्न डे एग्जांपल देखूं तो चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर विदाउट वार, डिप्लोमेटिक प्रेशर और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के ज़रिए अपना कंट्रोल बढ़ाया। दोस्तों, आप भी अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को और आर्गूमेंट्स को हमेशा स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करो, विदाउट वार के, लड़ाई से नहीं। चैप्टर 4 टैक्टिकल डिस्पोजिशन। उसने कहा कि डिफेंड व्हेन वीक एंड अटैक व्हेन स्ट्रांग। और दरअसल वो कहना चाहता है कि अपनी पोजीशन को समझो और फिर ही कोई स्ट्रेटजी बनाओ। इसकी मिसाल आप देख लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। उसके बॉलर्स जो हैं वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते हैं जब वो देखते हैं कि पिच उनके फेवर में नहीं है। इसी तरह आप ट्रंप को देख लीजिए, उसने ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स लगाए, लेकिन उसने कुछ दिनों बाद अपना वो डिसीजन रिवर्स कर लिया, यू टर्न लिया। क्यों? क्योंकि उसे अपनी वीकनेस का अंदाज़ा हो चुका था। इसलिए जब भी कोई आप डिसीजन लो, कोई स्ट्रेटजी बनाओ, उससे पहले देखो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। चैप्टर 5 है जी यूज़ ऑफ एनर्जी। वो कहता है कि एनर्जी इज़ द बेंडिंग ऑफ अ क्रॉस बो, यानी कि अपनी एनर्जी को या आपकी टीम या रिसोर्सेस हो उसको हमेशा एक डायरेक्शन पे फोकस करो। इसकी मिसाल टेस्ला के लिए आप ले लीजिए। टेस्ला ने अपनी तमाम तर एनर्जी का फोकस, रिसोर्सेज का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे रखा और आज वो ग्लोबल मार्केट का लीडर है। चैप्टर 6 वीक एंड स्ट्रांग पॉइंट्स। वो कहता है कि अटैक वेयर द एनिमी इज़ अनप्रिपेयर्ड। दरअसल वो कहना चाहता है कि अपने दुश्मन को समझो। मिसाल के तौर पर आप नेटफ्लिक्स की एग्जांपल लेते हैं। नेटफ्लिक्स ने जब देखा कि जो ट्रेडिशनल टेलीविज़न है उसका डिक्लाइन चल रहा है तो उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया और स्ट्रीमिंग पे फोकस किया और 2024 में उनका जो वैल्यूएशन था वो $280 बिलियन था। चैप्टर 7 है मैनूवरिंग। उसने कहा कि अडेप्ट टू द टेरेन। इसका मतलब है कि हर सिचुएशन के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करो। मॉडर्न डे एग्जांपल हम देखें तो कोविड-19 2020 में
زوم نے دیکھا کہ آن لائن میٹنگز کے لیے ایک سچویشن ہے، تو اس لیے اس نے اپنی ٹیک کو اڈاپٹ کیا اس سچویشن کے مطابق، اور 2020 میں ان کے جو یوزرز تھے آن لائن وہ 300 ملین تک پہنچ گئے تھے۔ چیپٹر 8 ہے ویریشن ان دا ٹیکٹکس۔ اس نے کہا کہ ڈو ناٹ ریپیٹ دا سیم ٹیکٹکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسٹریٹجی کو بار بار یوز مت کرو، اس کا کہنا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم ایک ہی اسٹریٹجی کو بار بار یوز کرو گے تو دشمن سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کوکا کولا کی مثال لیں۔ کوکا کولا نے اپنی بار بار مارکیٹنگ اسٹریٹجی کو چینج کیا، کبھی ہیلتھ اور کبھی نوسٹیلجیا کمپینز اس نے انٹروڈیوس کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی اسٹریٹجی کو، ایک ہی ٹیکٹکس کو بار بار استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چیپٹر 9 ہے دا آرمی اینڈ دا مارچ۔ سنزو نے کہا کہ نو دا ٹرین اینڈ ویدر۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، سراؤنڈنگس کو سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ ماڈرن ڈے ایگزامپلس دوں تو 2022 میں یوکرین وار کو دیکھ لو، وہاں پہ اس دوران رشیا نے جو اپنی سراؤنڈنگس تھیں ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کے ہیوی لاسز ہوئے۔ تو یہ چیز ہمیں درشاتی ہے کہ ہمیشہ، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو یا جاب ہو، آپ کو ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چیپٹر 10 ہے ٹرین۔ سنزو نے کہا کہ نو دا ٹرین یو فائٹ آن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سچویشنز کو انالائز کرو، کیا وہ سچویشن ایزی ہے، ڈیفیکلٹ ہے یا پھر ڈینجرس ہے، اس مطابق ہی کوئی ڈیسیشن لو۔ اب مثال کے طور پر ہم پاکستان کے 2018 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنے ٹرین کو سمجھا۔ ٹرین سے مراد یہاں یہ ہے کہ اس نے جو سائڈ ایریاز تھے وہاں کے ایریاز کو سمجھا، رورل ایریا کو سمجھا اور وہاں پہ اپنا فوکس کیا، جس کی وجہ سے وہ الیکشن وہ جیت بھی گیا بعد میں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ٹرین کو سمجھیں، جس جگہ کو آپ اپنا فوکس بنا رہے ہیں، جس پہ کھڑے ہو کر آپ لڑ رہے ہیں۔ چیپٹر 11 ہے دا 9 سچویشنز۔ سنزو کہتا ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز نیڈ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز۔ اس چیپٹر میں سنزو نے 9 ڈفرینٹ سیناریوز دیے ہیں، یعنی کہ ڈسپرسو گراؤنڈ سے لے کر ڈیتھ گراؤنڈ تک۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ جو اسٹارٹ اپس ہوتی ہیں یہ ڈیتھ گراؤنڈ پہ ہوتی ہیں۔ جیسے کریم نے مڈل ایسٹ کے اندر اوبر سے کمپیٹ کیا اور پھر سروائیو کیا۔ لہٰذا اس کا لیسن یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی سچویشنز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی کوئی انیشیٹ کرنا چاہیے۔ چیپٹر 12 ہے دا اٹیک بائی فائر۔ سنزو نے کہا یوز فائر ٹو ڈسرپٹ دا اینیمی۔ دراصل یہ انوویٹو اور ان ایکسپیکٹڈ اٹیکس کے بارے میں ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، ٹک ٹاک نے اپنی شارٹ فارم ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا کو ڈسرپٹ کیا، اور 2024 میں جو ان کے یوزرز تھے وہ 1.5 بلینز تھے۔ آل ان آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنزو کا کہنا ہے کہ ہمیشہ نئے آئیڈیاز کا استعمال کرو کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے۔ چیپٹر 13 ہے یوز آف اسپائز۔ سنزو نے کہا کہ اسپائز آر دا موسٹ امپارٹنٹ ایلیمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹیلیجنس اور انفارمیشن ضروری ہوتے ہیں آپ کوئی بھی ڈیسیشن لیں اس سے پہلے۔ دوسری طرف اگر میں آپ کی آج کے دور کی ایگزامپل دوں تو یو ایس کی لے لیجئے۔ یو ایس نے ہواوے پہ بین لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ انٹیلیجنس کے تھرو انہیں پتہ چلا ہے کہ ہواوے جو ہے وہ یو ایس پہ اسپائنگ کر رہی ہے، یعنی ان کی جاسوسی کر رہی ہے، اس لیے بین کرنا ضروری تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنزو کے اکارڈنگ کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے انفارمیشن کو کلیکٹ کرو۔ آفٹر آل نالج از پاور۔ یہ جو سنزو کی کتاب ہے دا آرٹ آف وار کے جو 13 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ کیسے انالائز کر سکتے ہیں، جو پہلگام اٹیک کے بعد جو پاکستان اور انڈیا کی سچویشن ہے اس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں ہم سنزو کے اینگل سے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ جو پرنسپل 1 ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں، یعنی لینگ پلان۔ سنزو کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کو پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جو انڈیا کا انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا جو ڈیسیشن تھا یہ بہت ہی رش ڈیسیشن تھا، جلد بازی میں ہوا، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ڈیسیشن جو ہے اس کا لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے آپ کو اس سچویشن کی مورل سائڈ کو، اس کی ٹائمنگ کو، ریسورسز کو دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری طرف کہتا ہے کہ پاکستان کو بھی اپنی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی پر فوکس کرنا چاہیے اور جو UN کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوستوں دوسرا پرنسپل اپلائی کرتے ہیں اٹیک بائی اسٹریٹجم، یعنی وننگ وداؤٹ فائٹنگ۔ سنزو کہتا ہے کہ دونوں ملکوں کو بنا لڑائی کے جیتنے پہ فوکس کرنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھیں تو انڈین میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے، اور سنزو کے مطابق یہ سب غلط ہے۔ سنزو کہتا ہے کہ صرف ڈپلومیسی کے تھرو ہی اس ٹینشنز کو کم کیا جا سکتا ہے اور ایک میجر وار کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مثال دیتا ہے کہ جیسے چائنا نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر تھرو اکنامک انفلوئنس اپنا کنٹرول جو ہے وہاں بڑھایا۔ تھرڈ پرنسپل اپلائی کرتے ہیں ویک پوائنٹ اینڈ اسٹرانگ۔
संजू के मुताबिक पाकिस्तान के लिए इंडिया के वीक पॉइंट्स जैसे कि इंटरनल कम्युनल टेंशन्स, इन पे डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना चाहिए, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी जानब इंडिया के लिए पाकिस्तान के जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं ये एक वीक पॉइंट है, लेकिन यहाँ इंडिया को चाहिए कि वो एक्सप्लोटेशन के बजाय कोऑपरेशन की तरफ जाए, और ये एक अच्छा मौका है इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने का। फोर्थ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं यूज़ ऑफ स्पाइस। दोनों मुल्कों को इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए। संजू कहता है कि सही इन्फॉर्मेशन से जंग रोकी जा सकती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के पास बेटर इंटेलिजेंस होती तो पहलगाम अटैक के बाद फॉल्स नैरेटिव्स ना फैलता। दोस्तों, दोनों मुल्कों के लोग अमन चाहते हैं, और संजू के इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम ये जो वार जैसी सिचुएशन बनी हुई है इसको भी कम कर सकते हैं। देखो, एक कश्मीरी ने कहा कि हम तो मेहमान नवाज लोग हैं और मीडिया जो है हमें दुश्मन बता रहा है। तो इस तरह के नैरेटिव्स जो हैं, जो इंडियन मीडिया जो बना रहा है, इनको भी ख़त्म करने की और रोकने की ज़रूरत है अगर हम इन प्रिंसिपल्स को कॉन्शियसली अप्लाई करते हैं। दोस्तों, संजू की किताब द आर्ट ऑफ वार के 13 प्रिंसिपल्स प्लानिंग से लेकर इंटेलिजेंस तक एक टाइमलेस गाइड है। ये न सिर्फ बिजनेस, पॉलिटिक्स बल्कि इंडो पाक टेंशन जैसे मसाइल को भी कम कर सकते हैं। पहलगाम अटैक के बाद अगर दोनों मुल्क संजू के आइडियाज़ जैसे डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फॉलो करते तो अमन लाया जा सकता था, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ वेकअप कॉल अगर हम स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन से काम लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।